Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Muhammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 26 November 2020 English class 10th में आज हमने यूनिट नंबर 10 ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1 और 2 की रीडिंग करेंगे. डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट जो आपका राउंड है टेस्ट नंबर 4, ये उसका सिलेबस है. आज हम यूनिट नंबर 10 की जो है ट्रांसलेशन करेंगे, पैराग्राफ नंबर 1 और 2. लेकिन उससे पहले आइए हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं. नॉवलिस्ट, नॉवल निगार, रिकाउंटेड, बयान की, स्टर्न, तना हुआ, कंसंट्रेशन, इन्हमाक या तवज्जो, ट्रेसिंग, खोज लगाना, एक्सप्रेशन, रंगत, फ्रस्ट्रेशन, इस्तराब, फाइनली, आखिरकार, रेविलेशन, इंकिशाफ, डिलाइट, खुशी, पोसेशन, मिल्कियत, प्राइवेट, निजी या ज़ाती, कनेक्शन, राब्ता, रब्त, एब्सर्ड, बेतुका, डिमाइज, मौत या जवाल, परसिस्टेड, बाकी रहा, सीन्स, मनाजिर, निगेट, नफ़ी करना, नोशन, ख़याल, कम्प्लेक्सिटीज़, पेचीदगियाँ. डियर स्टूडेंट, ये थे वर्ड मीनिंग पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के. अब हम ट्रांसलेट करेंगे पैराग्राफ 1 और 2 की. अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बग़ैर दुनिया या किताबों से आरी दुनिया. एन आयरिश नॉवलिस्ट कम टू बीइंग once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. डियर स्टूडेंट, कैंटोनीज मैन कहते हैं चीनी बाशिंदे को, और कोलून जो है हांगकांग का ये पुराना नाम है. एक आयरिश नावल निगार कामटूबी ने एक मरतबा कोलून के फुटपाथ पर किताब में मगन एक चीनी बाशिंदे के मुशाहिदे की कहानी बयान की. द मैन्स फेस वॉज स्टर्न विद कंसंट्रेशन. उस शख्स का चेहरा तवज्जो या इन्हमा की वजह से तना हुआ था. एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी ज़ेर नज़र सतर का खोज लगा रही थी. एट टाइम द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस. जूँ जूँ वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे के तासरात में भी इस्तराब में बदलते जा रहे थे. फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई व्हाइल हिज फेस वॉज बीमिंग. बिलाखिर कारी ने आसमान की जानिब देखा और इस दौरान उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था. इट डजंट मैटर वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय विद द एक्ट ऑफ रीडिंग और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वॉज रिटन और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व. इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आया कि ये पढ़ने के अमल से मिलने वाली अचानक खुशी की वजह से था, या जो कुछ लिखा था उसका इंकिशाफ, या जिस तरह कहानी सुलझी उस बात की खुशी. द पॉइंट इज दैट ही वॉज इन पोसेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट. बात यह है कि वो अब एक ऐसी चीज़ का मालिक था जो खुशगवार हद तक ज़ाती थी. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस. एक उसके और लिखारी और हकीकी दुनिया और सफ़ात पर बयान करदा दुनिया के दरमियान एक ताल्लुक, एक राब्ता. पैराग्राफ नंबर 2. देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स. अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि किताबों के बग़ैर दुनिया कैसी होगी. द वेरी क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. ये सवाल ही फजूल और अफसरदा कर देने वाला है. It is always said that the latest technology signals the demise of the book.
یہ ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کتابوں کے زوال کی نشاندہی کرتی ہیں. Decades ago it was thought that the radio would replace books. دہائیاں قبل یہ سوچا گیا یا کہا گیا کہ ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا. This fear has persisted throughout with the inventions of television and internet. یہ خوف ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ باقی رہا یا موجود رہا. But scenes like that of Cantonese men reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. لیکن چینی باشندے کی کتاب کے مطالعے کے مناظر اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ جدید ایجادات مطالعے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. کتابیں بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک صورت ہیں جو کہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں اور ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کا کھوج لگانے والا بناتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ یونٹ نمبر 10 کی پیراگراف 1 اور 2 کی ٹرانسلیشن تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کے راؤنڈ ٹیسٹ نمبر 4 کے سلیبس کا حصہ ہے، جس میں یونٹ نمبر 10 اور 13 موجود ہیں. ہم تمام چیپٹرز کی اپنے تمام آنے والی آئندہ ویڈیوز میں بھی جو ہے ریڈ کریں گے، انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے. آپ نے ان ورڈ کو یاد رکھنا ہے، اپنی بکس میں نوٹ کر لینا ہے اور بار بار اس لیکچر کو دیکھ کر ٹرانسلیشن کو سمجھنا ہے اور خود سے گھر پر پریکٹس بھی کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ میں میرے لیکچر کے دوران آپ مجھ سے اس کے متعلق سوالات پوچھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ حافظ.